थाली ठीक ठाक थिला किंतु मटन टा मते आज्ञा भल लागलानी सत ये मटन नहीं की आलू जो टे गई की दस गोटे मटन पीस नहीं की चलिए आज्ञा बुझिपारे 300 टका प्राइस हिसाब प्राइस टी बेसी अच्छी कि मटन ओके ओके एवरेज मो हिसाब बालेश्वर रे गोटे भल मटन डेस्टिनेशन खोजु खोजु आज आम आसिक पहुंची जाइछु बालेश्वर फेमस नन्ना होटेल रे चलतु आज वीडियो रे देखिबा केमिति कोन रहउची नन्ना होटेल रे आमर खाइबा एक्सपीरियंस। तो हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आशा करूँ आपण समस्ते बहुत बढ़िया आसते। चलतु आज वीडियो रे बालेश्वर नन्ना होटेल रे खाई की देखिबा केमती कोन रहउची आम एक्सपीरियंस। आमे आसछु एटा नन्ना 2.0 तांकर पुराना होटेलटा सेठी जो मेन रोड साइड रे अछि सेठी वर्तमान रोसेवास कंप्लीट हे नथिला तो से कहले कि भाई आपण गोटे काम करंतु आपण हमर सेकंड रेस्टोरेंट जोटा अछि ओटा बड़ आकार करछन सेठी की जानतु फाइनल पळे आसछु ये किछ होइला आपण देख परथबे रेस्टोरेंट। चलंतु वर्तमान भितर को जीवा खाई की देखिबा केमती कोन रहछि टेस्ट आ कोन जगन कोन लागुछि भल थिबो आमे जेते आगे यूट्यूब रे सर्च कलु बेस्ट मटन डेस्टिनेशन नन्ना होटेल देखेला। चलंतु तो ये किछ रहिला होटेल देख परथिबे आगे फर्स्ट फ्लोर रे अछि रेस्टोरेंट। चलंतु जीवा वर्तमान खाई की देखिबा केमती कोन अछि टेस्ट। वाह खूब सुंदर भाव ये लिखाई नन्ना रेस्टोरेंट सिंस 1998 ताने बहुत पुराना होटेल आज्ञा। चलतु जीवा खाई की देखिबा केमती कोन रही टेस्ट। ये किस रहिला एंट्रांस एडो अछि दुई जन सेठी बसिबा हला। ये किस रही इंटीरियर देख पाथे आपण सुंदर भाव सब सजाई काउंटर जो सब किसी बढ़ा बढ़ी करके दिया हम आम ये बसवा ये आमको परफेक्ट हो जाए ना कौन बस यहाँ हूँ हैंड वाश एरिया जो बर्तमान हाथ धोईदेवा प्रथम तापर जीवा खाई देखा ये रहा मेनू। तो ये किसी रहा मेनू आपण देखिपे मटन थाली रो प्राइस अच्छी 300 टंका देसी चिकेन अच्छी 300 टंका चिकेन थाली माने ब्रॉयलर अच्छी 200 टंका। तो आम गोटे कम करिया जगन गोटे चिकेन आनिबा गोटे मटन आनिबा ना कौन तो किस खाइबू ठीक अच्छे। तो आम ऑर्डर करछु आगे गोटे चिंगुड़ी थाली आ गोटे मटन थाली। चिंगुड़ी थाली प्राइस अच्छी 300 टंका और मटन थाली प्राइस अच्छी 300 टंका। एक्चुअली देखो गोटे रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है और सेंट्रल एसी भी अच्छी तेणुक दामटा तो 300 टंका जो मत टे आज्ञा ये लगुच कहीं जो पुराना होटेल से पचारू से कहले 300 टंका देखा 300 टंका मिलटा वर्थ अच्छी कि ना 300 टंका जहाँ मटन मिलटा आज्ञा मत बेसी प्राइस लगुच जगन कौन कहूँ मो मतलब बेसी प्राइस लगुच बाकी आसला जना पड़ो केमती कौन दौर बाकी नीट एंड क्लीन सब कुछ बहुत बढ़िया अच्छे रेस्टोरेंट आप देखिए रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया अच्छे सब किसी नीट एंड क्लीन पूरा बढ़िया लगुच रेस्टोरेंट एम्बियंस टा बहुत बढ़िया अच्छे खाइबा देखा आस टेस्ट कर देखा केमती कौन अच्छे आपण मैंने नन्ना होटेल खाई निश्चय कमेंट सेक्शन जाना। फाइनाली आमर मटन मिलटा आसी जाइए अच्छी मटन तासारे राइस अच्छी गोटे कलरा आलू चिप्स अच्छी पापड़ अच्छी एपट रहा गोटे आंबुल राई गोटे किसी मिक्स वेज गोटे घाट अच्छे तो भावुँ गोटे रायता अच्छी आम जगन राजी अच्छी चिंगुड़ी मिल स्पेशल चिंगुड़ी मिलटा बर्तमान अच्छी सेठी खाली एक्सट्रा हूँ चिंगुड़ी और बाकी सब आइटम सेम अच्छे ना चल बर्तमान खाई टेस्ट करवा केमती कौन अच्छी। मटन मिल प्राइस अच्छी 300 टंका जो आपको मटन मिल 4 पीस भल भल पीस अच्छे देखिए खाई टेस्ट करवा केमती टेस्ट अच्छे सब प्रथम टे झोल पकईदे भात में वाह बढ़िया लगुच गोटे आलू नहीं कि आलूटा टे सीझी था फास्ट बाइट नवा बालेश्वर फेमस नन्ना होटेल मटन टेस्ट बढ़िया अच्छे मटन पूरा गरम अच्छे
ଟିକେ ମଟନ୍ ନେଇକି ଆଳୁ ଯୋଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ପିସ୍ ନେଇକି ଆଳୁ ଗୋଲା ଚିପ୍ସ ଖାଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜଗନ ଖାଇ କହିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଆମ ଜଗନର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଲ୍ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ। ବହୁତ କେତେ ପିସ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଜଗନ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଜଗନ ଢାଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହୁଆ 1 2 3 4 ପିସ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି। 4 ପିସ୍ ଅଛି ନା ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ଭଲ ଅଛି। ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେବି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେବି ଦରକାର। ଭଲ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ସିନା ପିସ୍ଟା ମିଳିଛି। ମଟନ୍ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ତ। 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଓକେ ଏଭରେଜ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା। ବାହାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ ଖାଇଦେବା ବାହାରକୁ ଯାଇ କଥା ହେବ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବଳିଛି ମୋର ଜଗନ ଖାଇସାରିଲା। ଆଉ ମଟନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବ ଆଉ। ଯିବା ଜଗନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫେମସ୍ ନନା ହୋଟେଲରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ କିଛି ରହିଲା ବିଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମଟନ୍ ଥାଳି 300, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥାଳି 300, ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ବିଲ୍ ହେଲା 620 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଜଗନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଥିଲା। ମଟନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ରିଏଲ୍ କଥା କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 25 ଅଗଷ୍ଟରେ। ଆଜିକାର ଖାଇବା ଥାଳି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସତ କଥା କହିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଟନ୍ ସିଝି ନଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ତରକାରୀଟା ବି ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ସେ ପୁରୁଣା ହୋଟେଲରେ ବି ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଠିକା ଖାଇବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠିକା ଯେଉଁ ନନା 2.0 କରିଛନ୍ତି ଏଠିକା ମଟନ୍ଟା ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ ବି 300 ଟଙ୍କା ବହୁତ ହାଇ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ହିସାବରେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ କମ୍ପେୟାର କରିବି ତ ଆଜିର ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ରହିଲାନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଲ୍ଟା ଜଗନର ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ବାକି ସବୁ କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଦବାଇ ଦେବେ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।